get used to late nights dancing my ways. I could get used to just can't fight your face. I could get used to be fighting just for the hell of it, and you putting up with it 'cause you want me to bends. Late nights dancing my ways. I could get used to this. I thought it was Sabi nga ba si Maxim sa Christmas tree ka ba? Guys. Huh? Yes. Di mo ba napapansin? Basta naman ka! Basta na ka? Hayulan! Nalala mo pa ako? Ah! Sino yan? Nabasa ko! Alay niyo mo ako! Atay! Vlogger po sileng. Oh, so... Tama mo hair. Wala lang nagkadima ako hair. Oy. Dong, dong! Nantawa, Tita Princess, dong! Hi! Unsa, Tim? Say hi! Pawi ang pansin. Tim, ganahan siya ni mo, Tim. Ay! No, no! Going back to Hana. Nabili ko na. Yan na ba yun? Ay, si ate man din. Yabi ko sa sabo. Hi, Rain. Ala, mata mo, oh. Pulang-pula na, oh. 500 na lang. Tapos ito pa. Yan eh, pakuha na daw. Lagi, pakonek ka, baby. Hi, Max. 70. Guys, Merry Christmas. Ate Clem, Merry Christmas. Hi, guys. Balik. Wow. Christmas tree siya, guys, for today. Christmas tree. Ako Christmas ball. Wala kang ligo, di. Gusto ko maligo, pero tapol ka magilis ka. Sige. Sige rat naghilak, ani. Sige rat hilak. No? Dili ako. Oh, tabi. Nami, tula ako. Blue, green, red, okay? Sample, okay? Yellow, red, okay? Purple, yellow, red. Wala plan! Congrats! Ferrero shade. Chocolate. Okay? Wala kayo kaya rin. Blue. My name is Eric Gary Plus. Lugi ka ng aksa. Double na siya. My name is Sophia Tasha Tirumaldo. I am 15 years old.
Ina Bagaforo, Yellow. Purple. Strategy. Sige. Okay, ready? Kasi yellow. Red. Yellow. Blue. Green. Brown. Green. Christmas gift ka ba? Bakit? Okay, sige. Oh, stop! Okay? So, sample, sali na. Okay, sample ulit. Green. Purple. Pila. Wait lang, wait lang. Pila. Go, let's go! Yay! Magkano sa'yo, Gab? 40. Nakuha mo na yung 100 mo? Nakuha mo na. Mosa, pilay mo. Pilay mo, be. One, two, three, go! One, two, three, go! Wow! Susan! Hi, Len. Ngita mo ka. Ngita mo na. Hi, we. Wala lang mo. No slide dyan. Hey, Dad. Dad. Good morning. Good morning, Dad. Ay, kinsa ba di? Si Chloe. Daghan ka gift kagahapon, we. Yes. Daghan tayo. Daghan kay ka gift, no? Diandra. Asawa pa, Kels. Asawa pa, Ken. Oh. Dito, mas wala dito. Parehas lang. Parehas lang. Parehas lang. Oh. Wee! Kailan pasok mo? Ay, baka po 2026. 2026. Hi! Hi, babe. Hi! Tita Maxine. Yes! Ato ka dara.
Ato ka dere? Dere. Deandras. Hi, girls! Go! Hey, girl! Go, gala ka dyan! Hi, Nay. Hi. Hi. Paras mo, turn na mo, Tin. Paras mo, magnawong ko ni Nanay. Oh, brown ko ng hair. Uwian na. Guys, tawa ang duha. Mawali na me. Over na ang snack namin, guys. Guys, akong favorite na lipstick karon kay kining Sunny's Face Fluff Bomb Perfect Pink. Pinapatungan ko siya ng aking easy na Pink Milky Nude Rose. Yes, para man siya lip gloss. Ay! Ganun lang ka-basic. Mag-lunch ako guys. Kasi para matulog na ako pag uwi. Kaya uli pa kong si I later tonight. Hi, Carl. Bye! 안녕하세요, 여러분. 저는 크림입니다. Melly? 메리 크리스마스! Hi, guys! Merry Christmas! Uwian na guys. At no pickleball na ako mamayang gabi. I miss pickleball. A day without pickleball is a bad day. Charing. So siya lagi mo ay kay Giordano in mga paper bag. Paper, ang good name about it. Guys, uwian na kasi mamayang gabi. Uwian na din ako sa CI. Nanadyo ko yung idea pag the moment I touched it, I knew it. Sabi ko na! Sabi ko na, Barbie! Tim, I knew it! I knew it! Para malaki lang ang ano. Thank you so much, Dr. Temple. I like this. Ate Krem, nakuha ko na. Wow! Yeah, I told you. Wala ko na-try. Pero pwede mo i-open para maamoy ko din. Ay, sige. Balaya. Hindi ko po kasi alam ano yung amoy ko. Pero tayo, mabango talaga yung balaya. Yeah. Obe? Oo nga, kung totoo ba talaga. Kasi mapapabili talaga tayo yung balaya wala sa oras. Hindi ko kasi alam anong amoy ng balaya, girl. May announcement pala ako ngayon. Ito ba ang amoy ng balaya? Hindi, pero mabango siya mag-die down lang. Ay, mabango siya. Hindi siya yung common na amoy. Talaga? Hindi, mabango. Oh, mukha siya pamayaman, girl. Oo. Thank you. Nice. Nice.